हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार सक्सेना है। आपका स्वागत है cnc पर। आज हम इस रो मटेरियल से इस फिनिश पार्ट को बनाने वाले हैं। देखिए इसकी खूबसूरती देखिए और इसका जो रेडियस है वो देखिए किस प्रकार से सुंदर बना हुआ है। पूरा पीस है इसके ऊपर बहुत बढ़िया। चलिए लगाइए, मशीन पे लगाइए रॉ मटेरियल।